palitun kan gon Oman akinire men kai kengane surkania atara ta surkan ati imman kenyana nga tunyani ya ta haramare mangana nyawnya maka kawandu ke go wasake be hakke ministry dindan anyi mawtun kapallen cigari ndara higa be dangin di dome et puis ara yinu ka hakndanu be no wakimmin ka aka wa kharai o kana buguti ho oswa na hanga kiteneti isan to ngoni lemine nyana nga bawru lemine Allah wa hotunu kalleminen cimme mo an gaba ado khirsen cimme mo on tabana khirsen chuwa he khirsen gono leminen cimme mo ado khirsen cimme mo on tabana parce que ingana ri leminen nga an gaba akem pay yi hay wakati kebe di sembe kebe gidi angana jatel laga leminan bucinne nga abbo ganay tunna hundi awakana kaganar kuma sorno khorendi kanne nga commence bakene kasinan jatu yogono ngani lemine ngara kinye kenga ga commence radono mazora hondi brambe wakati lu bena ga commence aga belehni kenga gatia kenga reni lemine suwa hara gidanu akenni mem gayni tokkono ngate gida wa kempa laga na fampe sembe bane rantida si kenga ini commence aro commence rono sura igo khora hono may garan khora hondi yo akem maga kenga gatia sembe be gidi iraga koso nan gille be deberna ado bonte kido kunun kuppe ko benu deberni masha Allah akenna simmana nanti iki hara ga iraga ko mo gobe higa be anu ngani to kono ngati hinu nya kem balla gana kutinan tan tattini isigrang ne wa kentuno khayalla kemma to wananti kharsuku binu hakane dangi kenci gire khaymine hay al halaka bi Kenya yi hay Kenya sabun gadanga na jatel laga angana rikinye anga kembelle he kidangem palle hinu danga commence na Allah waddu ngene na kunde ngaddu ngene na kumpini wonu deberi khote ngana ko ndi khang ngaddu ngene ngadde berni a khora ngara commence reni an commence yexni lem mun commence kitene har lemme ga makite responsable ta ko ngari kinanga hinu yogono ngani anganya ngana joti kunga kanne hede simme wunyani umeta su ko mantende woni do himpo gabe gan kawa mo be anganyina wajjo tin hini gonwa hama kenude ana higa be simmana hinu kuno konundi ado hinu ko halle do khafon nan khayke keben gaba galle binan karanga anganyina fetente anganyina khadi hari gajam poyinu ngana ni gajan diga mu ngana hoyni de munu nyanyi ni iga dire ne gaban de munu yaho gabe ni ga dire ne ngan harja tellaga badri kunen ko tanga farenga sallallahu alaihi wasallam gada soruku imara wase mu do khibarendi khirisu ikunda koy aina koy nanti ko mi soruku haka gre kundi gari khaniya ato uhudi kuren kota soruku wa gre kundu na le khaniya idan eske ina mini deberi in to deben no nyadi ba soruku ganari iraga hesene soruku am gobe bawri do en palle ganati ganay do no ken wonde har serebe no mo kon tenga ni hora wani ni jinte ngay goma ken masala nyay tanga kono jinte ngay jene goma ka yo wano wana ngay ina kella kacce ni go bambana killendi anta ngaro kacce ken on tan kacce ke fart idan ankin nan ko saga osu ngay ni serebe haro go haga hinnan ke hera bure ke hera kundu kutanga ananni wada kuya gelle gan hawa bakad iga tokkode ben no nyadi iganari ina igan hawa kibe de berni kenna de beri alla na to mbangande makenga he gelle gan hawa bakka firsun kunda ko ina tin to de ben no wot en to de bendi kenya ge mun temmi wa ken rayga kenya da fare nyi melaga afonnan xaw ku benu ga jamandi o to ko tina yombugu gari khenoy umbugo daga ginya bawri harangana jatel lay gana har do deben dondi hingana to nyana mo koy godu yagulla wakitene ken khadeben ombugo o gido kebe na ona ko ya gebe hita ya hay da diga mo ku kuna ko bo kuma ganya voting khibare nyai jamam bankan ni lebinan kara nyai kenda ko nanti bakka nyanya do farello sallallahu alaihi wasallama ikura dundi ari mo gonjironde am go soro e keddu tem palla bu
abu pour que iga bakka kita aywa fonnan khayku iratu faren al halanun dinati vraiment bakke ke iti faren paklillahi mais comme vote nyande be ado vote nyaga de beri jamanga ko mo kebe kama obligé faut qu'il dagaro jamanga khalle ke e kun iratu ken no khwana anti vraiment ira hode bera ganta khawa yukemba teri idiga mundi wa ko ni faren ga gella gana ni bakke ke ganta gemme faren ga aywa anto ana kenni be into battendi kenno khwani farenga ko rida nan tanta gemme annabi nyimme da diga men taro annabi nyimme bangi ko haramare mangana hanka on kam ma khaddum yem palle kara préparation de beri nan tina nyille ken gurjana kadi izan menin hagana nan to na menyi amanan kan men minna hanka tan ken kai yo idaga kureke gadaga farenga sallallahu alaihi wasallama hinu ngan kawa de berno ko be ada ken ko nida nasram pakto hulanes tankerge sereme sugandi nanti kunnan cigi giren kamma idi ibunda ngo hinga nan nyawo nya maga yak ida gemunen de bere digan kawa suroko atakeneti strategie no beno ida ken de bere mare mi arinya akota islamino ijama madrango bo moy gudi kafir no kunan pungiya pium da brise meri islamino ndini selami non ngere ni i commencé wa wurunu kubenu ga giden kama soro yogonuti ini ni yakama na nguru o kana men sikien o wanta kan on daga tehiya ba la gal on tan naburenga on daga ona kehiya soro yogonu anu ngani kun kiteiti ayi khorom ma kende bere o ma mungu faren daga menga farenti o dangani o ma gro battendi hinga na nyawonya i gagné o ma yanka i perdio o ma yanka on to batte kiri mare me bawra ke khayfare ngani hini yogono anu ngani khayfaru ko Allah witto golloni yo ay gono anu ngani angana tanna ko soronda ngani mo koy godi soro kurawa simmana mo mene gono di yo na nyiga hinu kunta kundunga jaga Khalid ibn al-Walid akendi kuren kenni awasan kunta hundi akendi kuren khawati karabane nga ikumpa khalen di imbuguti gine ken khomba ngene kumeno ga giden kam mega commencer hoyni birambe na nyankana nyang isu wu yanka ganta soro dan tanto wa Khalid gertunanti bund kuben ha giden kam ku nyanka bawrinde tokono ngal kunni offensif nuni et défensif nuni ko ngira me sere ame dangiri ma yo gay da yanka soro bu cinu kumeno wa to Khalid di kurendi imme fagiti na mbuguti falle karabane soro islam ko geni kubeno khatana ku ngawrunu ira soro gonu keri da soro gonu raga ku ngawrunu wa kaku Khalid ibn Walid khali kurel li bakati halle khadi aw iriro na kanen dikata ikunga serle himbe itronga siwurno fande ndi i halle kenni ni kubenu gani sere dantan to kubenu wato biden kamma ida kunyo gono wano ngani di keri ndangi maka bawri jama mangi be hitkita gari da salamu dullo na kanen ndi gollem pa bono kenno khoy أخي فارك صلى الله عليه وسلم أما كانوا كيف كان خوا دبرني كن دبري يقول السلام عليكم أكوتا دبنا عند سرقة بيننا أكوتا كني كجمون كتا كرون لغا كني كيا يمني كيا كروي وها كمار موهينغا كتو كمبو كبيانو غادي يورو أغاندا تعالى غا هن سرقة بيننا مخورو كبينو يقولوا بيننا غادي كسبيلو فارم باتن garu yogo dum me no ngai khari duro ko tende berken kota yo hille gerenga akota dikenya islaminunga bawri faare ngir nyamel xanne be kimia ima buguta ya renga et puis encore akel munira into de min no ko kiade ka bawri khirsum pakal lañi kenya ya kallemun ya jamen gabenni hankangi diga ibu idan diga ngabe ko akota kasere gabe yille diga me ke gan kawa bakkat mo be ma ga nyakun nunga hadi gandata Allah gana hinne serebeno wuriyam peto howre kan ntaga halla karen ntaga sagene kenya burende parce que Allah wurnu anna daga mo gonchirondi anna illir ni kenga nunga
yo kana ngurani ma anta nyoko nga to an ko hen kata yo kenken na ahi tanai aywa ona dangido diga men kutenga aywa ati lemme kedangani fonnan khay nyananga kama to du tutu fonnan khay ko kay anna teringe ko ben waddi dan kannu ko konan dangani ame wasini haqqilanu ngana ko humame awana mare moy bugu isafari isremi kasremi ku jambandi ewa ko be nyugeri faran na ko kungi kane yo killen ko niya idagante ke butu no ngatimmi dumu ngatimmi so hono ngatimmi yo hono do wiye ngame kadun ko kudi bawri gire mum pay daga na ikina no hay daga na igira no hay daga na ikapal mum pay daga na ame wasini mina men re min tamen Allah isremi mare muy gadaga ito kundunya yi ido trende ke game mi garni tampille bitokita tampille ndo bitabanandi ido wara laqqa qore go itunga be ngake ngara laqay be kayga tino na ko tanya uro nyadi ikini halle surakani ti soro kudangani asiya kerse kedangani kengani ministre dindania ati eske onta hayno on tuma ere ketaba dindani tarangani ati kenganyana ewa setuna nyankaire intuma ere ewa itina bito sikinya ere iga tumana ina ige ina forsun kita hanka apre ina jambani iritan tanuntu kengani tilisunga isanka do karanchwa ken gonjola ira sude gonjola laga ko antino ko debenya aywa ministre dindan aken tintilli seke ka kara kebe aywa afridoni tunkanyo ko akendi ikunya karabane ay afridono haro ko hakumeno gari tunkanyo afridono hare ke kinyandi akendi ikunya karabane yakurenna yo tunkanyo surkani me ake wakati bi ga kenye birambe soroko ga sanki akenyi meri isin kannel laga awa tereterne awa karanun korosina awa hayni bi jaterege nganyana mogobe yo bawri imman kenyani imman ka ngana kinyanga ga gana daga dingiranga maka tota nan tikatunu imman kenyana gollun to ma ga nyi mengri kutu kubenu ga dambatenga ikawa ya khana danga wicket filla nyarande ben ato ar korosin dunga me karakarunga aseti sinkama bawri khomi madum kine ken dingirai awa hayndi yo akenyi telmanke agado jirnu ko gajandingirano ko agana nyi sinkama wakati no har konkon naraga agana nyi sinkama har wakati no konkon naraga nanti yanka daga ta itisuro huyo go wurennan kan keno aken bay kan kene shiga kama bawri haqqat so aprente nyani ya to kundunya magarni tampi aro yala ngeke gabe do karonga tampi ngira kita ati sigina honne tuma ar honne tuma sike kama akhenke sike kenda to daga na bawru wuro nyani sike da to daga na adaga daga na maga daga na no khulate bunjola e godi akenga sere ne do na khubeta ikinye dingira e go ay sike to ko korbinche kenya na ga nyen kata ken kannenga kenya wadda hambinne go kama wadda hambinne kama singri khurungu ikorbin chenya na nyinyel lipa aywa asere do ke mankange aya renga doa ke wuru kana nay kundwa awa itundo menaga bundu honu nkannenga atron na ke na bane kolo cha aya henta ho aywa mugun kutum man tori ne honne bor anteti gala hadna khube soroko kutunna minne kanne ke garita adiga menya no khobe nanti la hawla wala quwwata illa billah komi hijunte kana serenkata aho gabe soronga senete mare ma wakin no godi atronga se khanne goy se khanne ke mo ko mo konte nyana alinga nyani awa gilli dangani no khulate goy asronga sowi khanne khadi sowi khannu kubenu igo khore suguna kuncho khan mo no mo
agana nyangan takken dingirai anga trinkene sir kat ken cuyanne manga non pabandi mare muslima ko korenda ma atolongo do ken kanne ga bakana khube atolonga jinka goji khannendi ayi ko hangenga jinga nani aga wurunu ken wuru khanne atolonga ken khani magar ni tinto atolonga jagare ko khanne da kama nga selete arabun khannenga arabun khange munte ase ganne ken gondi atorong da watini ti kunati nabillahi isa haqqenga haqqe nabillahi isa haqqe be gikam mati kunati kenga watini ya kapalle munanga nanti aga kullan takendangani sire agana sehti arabon kannga kellanti ke hankana jagare ke wakenko atrekati kamanwa aga tinti ari ngeri ari ni kusutammi ido yagarin kasego iwa karaigo kusubane wa yagaru kunaga kenya ni kamana ke digame konida dingira ke suge wano ngani iwa sugu taygo bagandi ni kitabu nga sugu taygo bagandi ni yagaru ku khibarun kamma dagge mu yebedi kempalle surkano ade hay kasun kulle ken gonde jinga wurni karanga ka hore go karanga dakka banan kay go waralla khenga ken kan gonde aywa kusutam mi karanga ya hareke karanga antino ko kusuku bana be sunu ko khasonye aywa dakka banan nyaga dunya kungeni ga maka jitu honu be roniya ko tabu men jille sugu go misuge tan bagandi ne ken dingira kay khadi aga ya garu ku jakini kemballe surokani turongi di khadi ya gariki awatini kusubanu kudangani nanti dombi hay barampai tilli ina meni saro khasong ngaraga na fu ay kati ille nga kerne serebane sunte di aragi hankana illi dombi hay barampai hebe gana gri kennari ya garike inda mere mi katap ana kharasa kamande ana nyangane jeng ana beri karabane nga nonga na tinte ana beri kamunga na tinte ana bugaro nyenna ana kaman lipa maka kurhi ni yende kempala na garawa sutili aha ko katana nonga nga perente ngeni dombi hay barambay mare mo atoko kununyai maga kusu ko man tempankana yaran kaseke diga siki karanga kenta dangani tanke nga nyagalini nan tanda ko hanka nga kunana nanti isa haqqe amma duguta nke hayke ndi nyagarin kasa gosu gelli yagari nyagenanga an chokon tengandua aywa anna riandin ke magana wuce ya anneke soyi ati ma soyente di parce que andi hanka bani su garandi hakka tan nakateta yo xamani mangni ke hankani ona duganna yagaran kasike su yaganne ke suyi atarangani ta sangana ba mani sobenya ati sangente de ni sobenya ati dombi hay baram pay an ci onten gandu andalle mina kusun kedi yagaran kasine kagiri ona ya ka bagande mare muslima ko koranda ma ujina wuran no rubane khisana ona sigere Allah gana insha Allah wati gana kite mogere min masalan la kutendi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mar muslima kurenda ma nan bilir ni kata kay na kunyu tislama ron kunyu binga kunyu lenda ngem palle ujune wuro adu wuro bane khisanga wanyo gada wara dingra kibey oti birambe khonkon gada surokana wutu agasin kama si keda daga ma agarni duni diga hore gonaga aywa si ke krobincen kanne nyanda awuli bawdo si ke ni krobincen katanyi nyinga aywa ga seri dua atronta ho di gundu hono ko khannunga aywa kempalle ara se kanne we go muguna ngiri no khoy goy ado so kanne ado junguru kanne
atorongo ken dingirai adini ken dingirai kusulomu yogono ngani ido yagadan kasego aywa kusulomu kunu tamoy aywa bani wano ngani kenga tini dangani ngiri ko min panke adu kumbana be suda mi hanka bani sugadi adi bani su hanka tan nakateta ibe gana gira gana kharsa kamandi ana nyangane lay mana khrasane lay ana li panyenga tan nakateta na hille garunga yagadan kaseke ga tina dangani lakin nga nyagali na gab kono na nanti ikunati nabillahi isa haqqena aywa amma nyagali foke adi kira mi hanka gemi kira ni birambe ana wale mutu kem palla gemi hanka aranta wale mutu aywa khoma khasuko mantenga to mobe khisanu kudi anganye ni yagaren diga min ngaba konni khisanu kudi ya nenu ma yagaren khasunu bawri khoma ga to mobe khisa ke jonga du nyimme tum kan yugo yugo anyino ngani atogoro ngeni sahara yar ken sahara yar koma kona kada men menaga simmandi hibe ga siki yagarin diga men ganga konni khisa kidi bawri ken tum kan yugo aya kenyanda jamba aya kengra jamba paski soro hillana di khone ngadde be ba jamane tanay tum kan yugo hunda ken khawa jamane tanay tum kan yugo hundi ya kembugo ko tay aga daga na nanti wadaga na itambugu medi adi ikuralle muyogonu iga daga na hele ma khanye parce que wakati nuwa iganya ngana baka iga daga na ilo azir non deberi akellu ngunta hinyi khanye no ko ina ngi tambugu medi wa ko walle du men aywa ibugun teke aywa aya kenda jamba bi mana iga daga yakenda a jamba a halle bawri komo benu ganya maka yagarenda yakhekedo kunda fesa kum tangollu ndebere adini akota mungu hoygoy akusa ille sagene di halle nanti warni kempo wutu aywa adini yakhekeda fesa kum ta ndebere terman ki hike ga geme siringani aga butu burungani ada gollu brenya yagareke agara gollu brenya da yagareke tore maga ada debeke me wara atolongo kati igi khone ke ga debeke be khone ke ga debeke be ada kanungani me ada ko kudangani nanti harana hajoy yigi be dum ko ku akay ma akuralle mu ko ministre nuko atukunde harne hajoy me janka daga khone ke bangene akenya ga nya kari ton ko nyugo ko ciadi bawre ke dimina be garedi aga daga khadi khone ke bangenga asunon tenni e nanti gidem bangenga gide ke sunon tenni yo kha e aken sunon tenni wala ga daga gide ke banga gide ke sunon tenni gide ke da isa ina hay hibe gai me gide ke kora sababu ntunu mo gide ke ra hele nya gallinga kadangani e nambugi tambugu medina daga hele wakati no kanyi ke mulla ko tay gide ke khabugu ada kanu nanti suwana daga do me ngani ado ikapalle mu yogonu ministre mu yogonu do garde mu yogonu ka khone ke madunge daga na bawre akenci non tenyalli ban tari gene siringa ewa gide ke kenti bo akenna to kandi iwa daga na ikunga daga na hele ewa iga daga hele akenga ti karabi agadi ngiri kadi gide ke yakke ken kado komo benu do tumbaru benu ga maga kada kem fese kun tammene de beri ahalle gide ke halle akengeri kengeri asimi halle ati keni kabakoni e ke giri de bendi do kidarbe batangeri ni kengi gidama khaire yama hoko gide ngeri akada haare ni katti gide ngeri gari ha walle ke ada khibar mo kon kona gide keda gide ke gari agari gide ke nyanya kalen tenni bawra ratu kita nanti janki bana heti kabute mon ten harsaka asaga yigini bu gide ke ritrindi sababu be ga sigi gelana gire de benga nalli aywa asunon tenyani ida marketing masala ngasiri anta yigene siri mini khabane ci sasa igarni nya ahetem bugumedi away kene yo ati sababu ni yokono ni gidenti ida murama talla na konida atira bane ke kona da khairan tabane ke kona da ati ke akenda hobre wa de beriya abuko ci khibare ke na kona da aywa imungudo ho ayigeri irini gide ke wano e yakke ke wano agado waro soro ko binogor gollu bure ke de beri imme bren kamma akusanta hera kuti hilli so wala
ati kenya ni kenga ati ka hillandi ko ndangi kenga giri keti tiya tira mura ma talla na konida wati hillandi kenga gani kebe aka daga halle an ken kaya kendo an komondan tumbaro ikara kungol lumeno wa deberi hiya deberi isan igara tilman ke hike migri kella sama ari mungundi di hallenga mukenya ni igaki al hala kundudi ara mo ko gidegeda ti gidegeda mulayna dan kana kun kita gidekena kota yana ko hadinanti warga na wallenga kai gana daga anati kuralle muku kunna daga kenna mulun na li ke ga kuradu be dara na lino bawdi ke fenetri ke igari ke bismillah fenetri be di kenyan ka ke nguni kati izar de khore goy ite khore goy tun kanyu gunte e wanari no ngani khibar be gana de beri ay mi an Allah e wa gide kera ke empera me kutu e wa sigare ke gir tuketa nanti agira ke jambandi ke ngani gide ke hakenga sasan ko ni lato e wa igari hibe menene beri tahana ngayille ke mene go khade berdi gide ke me khagir kengeri aga butembono isu ko mantem ko santati tinkari tun kanyu ga hondi ndagaro dunay boyi daga tenga do dur kendu na iketa iri iro jinnan cetane go maydo ken kagarni mengeri iro jinnan jinna go garni cetane go garni mengeri sere go ga jinna ke maka fesengun ta kumpo en karanga ewa hille garunga igera kibarun tu kengere fesexe be no khadde beri na to awa jinnan kafir ke maka et puis agani ap crossing den tengi mo be me kendi mo sudi awa fesex tangollu de beri na do serbe gana fesex tangollu de beri ana illa drumanu lagana drum ke jaten daga mahafi jabe fisa legere ngata i hanka kamananti ho honcaage kati de benga bo bawri kunkinda hamu nanti ya garenke hosuru ngedi ka ho nyangana nyagebende angana sege ko mi soro gonu waken kono angana sego ya garenga mo gundo ni tanna ma ken ko ya garenda parce ya gare aheran ko ten buru kem pakilla wa ko har kelen ke hakilla nga soro gonu maka diga mo kun taxodi konni gareda aywa ken pakillan to yikum maga iti kenya gani kata inchage kati hankan bo sahara yaru ki aken chage kati debenga bawri akenya yakenna hike jopa aga grindi kati akhibane ke debenga akhibane ke gasage kati debenga bo ati keri yem palle kata debenga terman ki yak ke gere kenya nya igra yakenna kenya igrai izan yagare su agi ke jamane mre nondi angana kenya yahonga angana kinye yehunga kempila na nyirni akenga na nyirika wa manya hunga dangita ana hera kutakama ato kununye madebe I jamanen nogondi jamanen commence dura hono parce que soron commence wurunu isage mullin dagana serenta tuni garana do karabe wuronga naro angana sen himbe ina soro gono khanta inta ko walla inta ka tu garata karabe parce que ho akamana ngurutire munga bawru tunkanyugo anta khambeni yegondenga agani yari ana illa gollo bre nyani yakadi aywa itoko kundunyai kusu hore ntaka deben nogondi parce que anta kina yagaran khore kay ni kusu ara jopara serbe gama domi yagani aywa ari kinyima wakati yogoyi kusu ntaka deben nogondi kusu hore aga hiditi après mes ministri le nyakare kenya tokon sahara yar ado kenka ko wone dunia zadu kunyan ko rohonne ka kutube nuga nunga kunu lebena mbuchune kuma kinye yako ukube nuga nunga igankawa kinyene yahunga kunchura jamane ngaraketa parce que kenne ara sergabe bonondi yonkindi doke ntambutuga bate bo ministri ke ken khanya na sababu nga nyon tangana kinye serebe ana daga ken kamal lemme muru ana ara na rekate yo ken kota amurundi karancho ama hongeri izan agado hoga mereka tunga nyugo ngana buta urara wa gollubre nyane aywa ari kandi aro kempa mingami lenyagare ke giringiri ara tirndi nanti baba manda ngati hohe ati ay baba madum kundo himbe penga ar habe ke tirndi khibar ngal halabe habe mbuguti khibar ke sona mo gon konada wati joti tinni gena daga mara ga gollu be nyeke me baru homa kite are me sahara za ke lenyagare ke be habe ke tirndi ati tun ko ministre keda ati baba ati ke bana ga nanyi timma joti habenti kama na majoti atani mawtu ngerin khone dunia zadi osoro hiliana ere kusugore osukinye yewa yo komi
nke ken koni kinye yegwa bo dunia zadi khabe khageni ama kinye kununga men ke ken koni kinye aywa gelanga na dungi haben titi ay ken kutuba kala khani ngena daga nan kine atitino baba ma andin kero kharangundi parce que ministre Kenya gare mu kusu kharangunte le nyar kusu kharangunte nyen ato khara talla idenga hoga biya no di ham et puis hinu yogono no alla di to awullo kun kadi kengeni hera nu yogono mi wa murni haba magai haba na duro kotani kine parce que tagani kini tunga nyugo ke ma alla sai wa hinu hera nu yogono de berni masilami le nyaarungari kisi baka amantoranga parce que atoran kusu soron kamma habe maduwe ara hikero habe nyimenga ma habe ke garnu dumi habe ke riyande bo sadaga daga na ti khone ke da duniya zade nanti gana daga aywa igani yakande aywa sadaga ronutia iwa haren kayni nanti khone nanti khone nalli idan cireme kengeni duniya zade ke ati duniya zade ganari ati duniya zade ngantana ti dangani tata sadaga hetene me aywa kapesere ngo kapa anna kisa igu kono dangani nanchi matikem kisa ati duniya zad na ken konida ewa duniya zad na ken konida iwa kisa ni gonu jopana kisa ke gana kinye dingra iwa kisa ki kutunu iko wane kenati kisa no kulinguni ina ta dangani kisa tanano on hibe gallenga ken bon hike kontine kundunye ko wane ke geri wurondi sadaga kiga kena ma igere kinga ma nyon kompenga sadu igo ngarono iga manya ko nga joppene atitia mulayli hoone nan cereme ton kanyu gondi kenga de berni ida hare ngara hoone nga ageri hoone ngeri ati ana sere fi ana masala ngego koni dangani ina asimmati kengani waqisa ke joppe ke mo gali parce que sahara zadi meri hanenia nanti ganari ina nya sababu wa ti alla idinga ya garul laga kisini bakay go ke toranga mobe wa kenya sabuni akhisa no ko gabelidi angani mi ya garun diga mungeri bawri kibaru benu ga dangi ya garun do yugundo menaga hille gerunga hini yugunu de ber hibe gam kota ken khalle kay awa kuncu ko na khisa kedi hini yugunu ya do hibe gam koto ken khalle kay hakun kama numanya sababu wa igara ken khalle kay gollubrem mediberi ou bien kubenu ga sababu wa igara ken khalle kay gollubrem mediberi ikum pille gerenga nyam ko bey kono so burebe gari kita duna kedi me kubenu ga sababu wa igara hakle kita na tunante haramare meke nga nyama ko min haramare me na ngam matimme serilla wani na ga hubru go de berni aywa ka angana golnya lemma ko ci golnyam lemma ko sirew kem pobre ara wani misini hubru kedi anare sage na golle siren de beri le garninga anke nyimme telman ka golle siren nyana nga manga munguro hubru ki aywa serebe nu ga golle kengal hala di gerna habe kita dunadi ikapal lemma ko nondi aywa kuntu abakata khisake kenyan cigi aywa yagaruko kibarun nan gaba a masalanta no kuma gonde idan ko mo dangi ko nan kaso me ko mina ko diga men har sagadi na nyille haklun talla nyan kannimi bawda rawani ni ser kumbara wani har sagata lanterin kine wa toro wa khisa kirta me khisa kiga jopper sawbe anta kuntu wa kencha bura ngani na linan chage do ke honneta ona dangi do diga menga aywa mare muslima ko korenda ma sarkani gari agari yaran kasa ke geti yahanne kerangani tiname hank tinameni yahanne ke tadanga atitun yaran kasa kerangani ta sangana ba mani sobeni ati ay sangi hele tini sobeni do mi ay barambay yahanne ke gari yahanne ke gari yaran kasa ke ti kenta hankane da battenga na iramen do yakhanne yakhare ke bore aka bore arina ane nyiti kengni yaran kasike arina ane nyitu wati yaran neki gana mbore ko yikamko yaran neki ke makende beri ka pantalonu benu gay ngono be ganya ari ngono tanchekendi abi yaran kasen da merga katab ida wa me taka agara yaran kasen ceri doke yaran kasen naseri doke agara yaran kasen ceri doke yaran kasen naseri doke grimera kana khube ken ni surukanu ken asikilato indi aya genye lato indi ha surukanu kusanta simmi no gondi ti arnanya ya ganne ken ya garan kaseke hanka paska kengri ya ganne ke gimun tengene al hala bidi atarnanya ya ganne ken ya garan kaseke hanka wakin no gondi batte bidi
yagarne ke kusanti kitello yagar kasake tanu na tanu mutu ni kitollo tanu no menaga na kitibane lo aganenga na mama suna utu kamundi agra jasu kamundi no hobe aga yitirina mulli nyankandi parce que hobi na koyi nanti iga jande maiti aga yitirina yankandi akusa yagar kasake kusanta dugute yagar kasake ga dugute yagar kasake daga nyaka law nyi nyen matanu nga kulli ni kamundi tanu nga kulli kamundi aywa kitaba gumen geddiga mebe ko ati mankange go bugono ngani surakan wala to indi agar kengere agar yar ke khini mo kengere asui aga sui birambe kempalle ati no hodi tike yare hanyini ike sabu sure go hanyini ke yare kundudi kenyanci igere ke dingire akusa situ sinka manan na siki goro wani katia aga kharni yare ke ngere no khobeta ken yagaran kasike wasa khaynyendi yagar neke kusanta garba sugilli na irame ngutuna sirikati yagaran kasike ti yagaran kasike na idu suturi kempala taranga ni tani hakuto ti ima utu ke khanema inya mulaina yankande ata na dugutiya ko aywa surakanu ga tolongo kati yagare ke taranga tari meni muriyere atari meni muriyere tandaga aga no kubetu tanchage kati batenga kempalle saro surungare ni garni hera kuti ewa atada ngani kengani surakana ati ikenta eretu rakuto nyanchigi igeriere wa iga alhala kebedi dakungiga dullen qawiya allingida ina doro hokiti maga iga idakundo idulle ke jarna gelagar kenko yaganne ke tadanga ati serenta balla doroenga kom na sorondoro serenta dung balla na sorondoro agantati serebe haju ganta hedi yagulloge mbane anta dungene na seredoro yo atada ngani ati iwa bismillah do kenkan nema kempalati aran kasekirang nati tige ngallada alla be gadan kisi jotana ga maga nyanga aga hiti danga kheno antanu nga kulli kamunde bo aran kasekeke asamo nda kella ga daga samo ngar laga ga daga aywa ya xamne ke mi xati wadaga na surukano ko sant tarangani tandaga na ngin to xoyre andaga na ngin to xoyre kundu har ni bismillah ti jiyama igande aywa atada ngani talidi batten et puis encore akhibaren ni meni khibaren na maka sadi iga jabin atada ngana ti bawri kana khube dakhungi ya dullengi et puis ike nyanga danga ko moy goyera izal iya mulani bismillah katakura ngani daga idullendi dakhube jarna ya atada ngana ti basin takendi ewa ya kadeke ati go keda ngani talidi batten idaga migari ni ponge ko gatini sembete hibe ga dangini jinka makwa ponge be ga abambante nga jinka masoro nga dangini ay sonu kankanne ni yegonu gatina dati sembete aywa yegonu gatini komina sambaga mballi henkama mangana ti sambaga ke angaba soro paklem daga nakati komu huren serenga na bono iga sokondi ni solle kebe kama yoko ko chollo debere mo kono ko ni ga bertim jin kama yugo nati sambaga ewa yugo nati sembete ewa iri sembete hore goy ka debere nati solle ne ewa ya hanunga be ngado sembete ke karanga surumenga hanamania ko chenu nunga hanamania akenyu midara kumpai kungal hala kebe di sugge mo gemontenga gemo mo ko kebe nudi kempalle ama hoko daga di battenga awado ya mbale ke battenga ewa kubeno go nyisiki kumba na mbe khusanta sehe ya gare kedangani me ga sehe ya gare kedangani sehadangani italien khanne nyade oromo khanne isehadangani kenyane ka serkanu makida kendiga me ham yo hakem bateri serkanu wa kusa yankana gondi nanti ke natango tiddindana ganni nyidi battenga iga dingira wesa satikenyi gemmi ke bawri
ira hongri madum na kebe ngiri kadindani ga ganere ay me ya hanyi kusungalla yo kem palle itogo iwadagana mi gari kinye bolon kore goy igari kinye bolon kore ke goy yagare ke kusan serkan kusan tati yagare ke dangani ati gella gana nyaga ngemmanga angalli andin ken daga dum annan daga silaminun debenga paskara to keta nanti kuni kiga kamana se xame ko naga kuna nati nabillahi isa khibare kebe ati peut-être keni chrétien ne atangalli anga daga na silamin jamanenga aywa anari hinu gonu hamuno nga kebe akaminyato e pinki gari serebe khay anyin tunu yagare ke gari ken daga memugo halla khare katte ati vraiment ti agari katti ya wakati hana kebe aga seheti se xamnu beno ase mon kusrenni yoha kita kundu haka seheti se mo takibe kewa ko ni nanti adiga mu sere dina mahiti kwa tikam mo na kinga ke diga me ko ni kedangani ko mi kene chrétien ne nanti ke ngirin daga islamin jamane ikira wetu nanti akenga giri jamane kebe tunganyu go be ganu ngani kengeni Umar no umano ike gemunte kengeni mo be igana daga no enta kisne bawra ke yagare pammi nyana kenga yagare be ga kemma kingir ge be gabe nyani wa ike ga na daga no ngasu antil internet kisama yo nani Umar no umani mere menya hasika ya umre ci bawri tumbaren khbarenga aka ku ngarabunu kenga gamaga to ko maga ga se honi no mo benanti khaki telefon ngari khaki tite genu kubenu mara khaki tite ngari kubenu mara ti amma ke diga me ko ni dangani quoi amma ke diga me ko ni da ti bawra da ke diga me kema amari mendi quoi yo ala hakuto e muramaga kempalle i continue de genga iga continue de genga iga kinye bingira egoy igo kimme gara nongeri nonge muntengene al hala dedi soro gonuri na li holla xamunyi kane vraiment toronto be no gasikino ngani ay kembolo nge toronto be ga wure toronto kuma ga nyetun tengene ti karo menu benwa ado khure mene be gano gokedi aywa ada yugo ke kafi siringa na kawa ken kubare no yu khatara ngani tangir diga meke be ko nanti ko mangana daga doke arabu jamane ke nanti soroko wa kebe nyananga atinke ko ni wetu angana kinyenonga am paklenga kebe di kentan kitana tibawri ya aygo ke kusan ya kare ke kusan tatiti haranke nyagan ni surakania tunganyugon Umar no umanu remmengeni kemba teri surakano kusanta simmi no ne tukurami tuade aga ganitu parce que kamana sehemo gobe yalla radi tuaba yalla ratuna tisaram arabu no kuri ori khini jamanu ko yaba aywa o ku soda sunungiri o bangi kananti olli itunganyugo korende maba yalla na kentu aba amma daga ko honno dangi garni hera kutiya yoka kempalle ayille korunu ama hoko kempallati sorokanu danga ati kuna ti ikuna kuna ndebe gima kanu nganar ken kuna nde ko ati kuna ti ken kuna nde ati gampaka kanna itogon na magaru lakhedi ikegeni yagarebe ay meringeri ati khay ikegeni yagarebe ujinu tammi kure kungu ku tamiro kure kebe iga arabu no kuma ga ihaga titi wore ti yakilendi ati gencinga ike bane ni briseni suko mantendi inta kampeni bane de kehni tunko ministre khore kebe gi kana kengeni ministre dindane ini kenyi mekape kehni sugu monchwa ati hanke ntadu ngone kumpi menwa bawri ho geni lebunga araga seren to gollo no lakkendi yugonu garaga na hokkono nda intadu ngene kende berne ti bawri da kitab gabe khara aywa jukun kitabu ira kun khara arabun kannun daga mo ira kun khara aywa ya hogga be woni wetu bo saga hunka na nyasre sage nga kento a hunka ire ken khara
mo gajange mo non khairi ken ka kharaidatu yoka haramare men ke angana fore to ko severi en no nyade mare me surakani torongaru kundiga mudi akenyu meda hoga be simma ken battede ada hoga be simma ken battedi yo amma ganyi ya gareke gemme agri tu agar gana khibarun kinyande yo ken battedi suguta yugo non wana rasuguta keko ken palle ya gareke ti tindaga ewa irikini eskali yugo segentenge madu katti ko khubu kamuran konga ya gareke wa segene ati tallibi batte awara battenga awaka mana ya gareke parce que ya gareke halla ko entena kenga awa ya gareke hayni daga nan ya gareke tere mo ke tabe ko mengra ko mo be tawa ko bambuse ngana kamana bonte jin nondi ko ge jin nondi bambuse ke ga gilli mo be ti ya gareke gana jankam matawa jankam makengal halati awara halle wada kana ni garni dingira tana gadi da holla khunyi kane mare mo rasel gabun to ngir no ngani daga men po de penga mi garni dingira egoyi jamanga nunga dakabana foto nunga nunga tawo hono aro dakabana mberu ewa dakabana nyira mo ngabbe ni kama bere wanu ngani taken nan tawo no ngani aga tawo no ngani kempale yare ke meti atitike warni yare ke daga mo wucilate yare ke mari kempale golni ngano kube nuga da karake ati daga nati yare ke daga minne iti yare ke daga ibme soguranga adagi kompendi agar na tuma no hobe yo itara ngano okuwaire ampa junga hohoi okuwa kende betmanda mare moyiro igande ke menen chulukate kempalle yare ke meri yare ke geri aywa atiro igandu ndo jinu nalli ido igandu ndo jinu li yare ke akenyi meige kai igandu kure jinu ko hibenu di asuni ko kange nunye kange nyukunu yani ige imini wa iri kutunyanki ira honne masala kempalle yare ke gira daga wa ati yaren ka iti yaren ken daga sowa ya ken wi dingira ke maremme ille nga kerne tumbaru ku benu ganunga wa ida yigo ngulliti din kanne nyi ida yigo ngulliti din kanne nyi wa tumbare ke meri aga nyirini ado yaru tananu khadi tumbaru tananu de khadi ijama jama akenyi meyi naga tunkanyuga kanyari nkuhune kebe yagaru tunkanyagaru ngarni menga kenga menga ewa angana ngiri gemuye nyani ba harampure nyani ba yagaru kubenu gara battenga kenyani ba ewa eri mani hay maga mungunu do isorge nyirini ihaba jahasiriya yo dusro ku ganka wa mengalla yo mare me yagara ke ga suini adaga jankama mo be akile nyille bakaru khibar ke batten makenga yagara ke garni tawo kempalle tiliti gandu nga khadi ido igandu li masala aywa ada tirindi sirey tirindi no mo gebe ada tirindi kenna aywa diga mun dangido mesmena masala diga mun kundu nyani mahille garunga yugo ki yarke garna tunanti qanimu danga nanti qa ani qanimu atara ngana tankin qanimu ay umar no humanu dakhe ebemme yo ati anna duro goto maga merin kuta pasingiri ko delle nyani maga bawri tunkanyugo ana garen ko lebu nyani kenga hore na garen ko ken lebu nyayandangani khanimu ngati khanimu surakani asigi atadangane ati keni ikiyani surakani umar no umanu remmegeni na atadangani atinki ganna mulla nankeri tinila ankerni sasa yoha khaliha nan qoto alli anyan kimma mu kunta hunyai nkiya sababun ciganga kineke dingirai yoka kendi mo sudi alla gana khanu toran tankitanere har debe ke dun konu nyaga na khanu nanti wattora nyananga ati migini ke kere kani to biranta wonde kellanta nyana yoka bismillah ni kilenta wonde ati ro igandu no min honon lali iro igandu lo min honul li aywa ige kempala ratrindi araga sugu tanu be no khoma kharangon tengeni masala kharangon kibaru yogonu kamma agana hibe ko ina masala ko en kamma wuro nganaro ya gare kena daga ana daga sori sogranga igo kena sogu isogran ito kundunye makota bane iga seri ne himbe irum masala nga mei aywa
yakare keti adangani teske tarawa sangen karaba parce que je mene wanu wana wakarage watini je kira na ci jeu de sec ako go damu mo ya sinundo nyogo mondo hewu cigindina kamma yo aho he mangano ngaka go damu mo teske tarawa ken juen kayba ati yobo ira wa ken kay ay watina ina me hayken parce que ken ka harange quoi parce que kupunu nga saka kende har sasa inne aywa atina ina juye kendi ika juye ken gondi tellement que surakan waka mana ya hareke hay aywa hibe geni simanga ay damu be geni simpionga agan kawara gana sogo sing tigran singan kawara gana parce que gundu honu manu ya jogontoni kamma ho gabe hibe geni simanga agan kawa walle dingira parce que hori dingirani akenna daga nyogo men ngarano nyogo men gan kawa walla dongira be akenna daga singara tellement ka kamana ya hareke hay ya hareke na sui ya hareke na tarangani ti jue tasu miki gara gagni teska kenda hiki hamo atarangani ti ay kempe ta kemme ga serebe jomme naga ta kamalanta concentre ne jeu kama akamalanta du tikitini sanga ho kam masringani aha indemma aywa mare mi to kenyai ya hareke sui kempalle yaken ngonita iya renga suru gono yare ne yigu ka hanu kitendire iwati nga tusurakanu yo tusurakanu anke nyalli du wara ko kitendi o ga muru nuti karanchwa o karankitana no kallenki an khibaru nga nyeme surakanu toronga ken no gondi surakanu da simmi no gonda ti yare nga nyinari jamba ti yare paramporo yendo aggem yenda digal lu ngendi marasa jaha yare nda hera kutuna khwarin kinyandi gunga igum parni garni gollu bre nyange yo agati ni jonko ina yagare ke arkenci mi no gondi akosanti ti watir mele kat yagare ke ti wa yagare ke jiregini anke nyanti ngara kundu jaha jankan maga tirme bateberi arni yagare ke meggi ambono jiranti ake nyimme bi mana yagare ke butun tenni yugo kuriyenga parce que yagare ne ken takhalay yugo ku ngeri sababu be yagare ne ke ko santa tara ngani yagare yugo ku dangani taka kulli meni murere kona hakunga aka kulli menere kona hakunga iti yagare kedangani tunka nyagare tunka nyugo lemme parce que yagare ke haba nyi non tunka nyon kay mankenga ati angara igo anto akunte di yakamane kebe tonga konni duna dun ko lakende angana daga singanga ya tonkono angana nyi donganga wa tonkono angana jinu nyaka mahuru di ga tonkono igati ni ko kebe ga kamana debun kara aga kamana debun lakullaga ga debun lakungu nyini silami yugo bawri ahabani nu'man bun amru bun umar nu'man silami yani tunka nyugo nyani be telman kaga kemprandang atto hintengeni gajangi ngana rusoron naga kenyani ga konara nanti tunka nyugo kemprandang ganani ko ewa ti aremeke kure suga koto lemmeke garaga kure ke imanka hundi waken no khubbanondin arasu cho hawjandi kenyu go hayke izan okuto akulle dinanti kengayre bawri yagaran kasekebe ageri yagaran kasekedo yagaran kebe hagani mi hankana janka kenga daga ni kenya daga khibar ke kinyandi ko ati yagaran kaseke daga khibar ke kinyandi idan agar ga khibar ke kinyandi ahabati illi kata kanne makasasa ina hera kute idalle maremu ira kenko yagare ke dangani yagare ke ti dangani iti yagare ke dangani tanken ketuba yagare ke ti araduto watino ati kentetu ati kentetu me har kenya ganani eski serera warono de bekeri kundunga ba ito akwa kembe eski serera no de bekeri kundunga ba iti ai bo iti serenga naro de ben no sake lo sababu ni yana do kemba tenga kakun na magati nanti takawar ni kawa himmeni gonu de ben hibe kan takawa kundunga kama ga soron peten tonde mara muslima okren nama ujune wurondo urubane khisanga ogri kebe kitana Allah ko kemme kiyai wasikire Allah gana anu tata insha Allah ona ile rini ona min masala ngunda kutendi talla tunka onda honnen tirawo wa kenda ngem palle onya gara tirni ndego warakata gayna ndangi nanti gelli agana gema gay
ona nyaganari ni khaditano ona masala nahawu nu yogonu khibaro yogonu kamma kengene grammaire arabe nga ado sarfu conjugaison arabe ado mirath ay khayenka tuwahu nkibaru yogonu aywa gella gana nyagana gema khay aywa onari kotano ona nyagana kunka wala ni khisan ku hendi khisan ni mekem kotan ken tu intenyani no ku kota kundu kota kutu kuritaga no maga onari ona may mara wasakunyo gonu kamma yo oni komoro ka to aguledi me ma jabiro kundu duran kitana ni la gasimandini aywa ma bono ha gella gana nyaga antage me mega malaysia anta hotoro no honne inshallah gella la gana kanu kitaga an kawanya na wakati ni benu onari me masala ngondi kamma kharo trinkesri assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Waalaikum assalam wa rahmatullah. Kunyi Islam wa kunyi ndengem palle. Aywa ujine wuro ado wuro bane masalanga. Oge nyogira wara dungira be. Oti surakanu ado tunganyugo lemenga kengeni romu tunganyugo kei ido masalangi ngami soro e gonuri nalli wari kama ya hariketi dangani nanti meni barendi kinyere bawri kenni surakani geringeri akenda sima nanti ya hariki andi jamba yoma igi magongono na ko nanti ya harin kaseke andaga khibare ki kinyandi tunganyugo ngati ti illi inalli hera kuti goke yagare keti dangani ati kam mogoni hakungaro no nke kam min kan nogondi bawra ken kanyi duram pale go ay hadneke ati kam mogoni hakungaro ni nke kam min kan nogondi na nyi khamin dunge muru nallo akanallo madunga kadangani akanallo eti dangani bawri nan kaso o hajunga nani yere yoga nani rini ola danyani dunge muru nto kudangani odan naka ati kamon duge murunte kada ka kunna ka khaytu nanti deja problem ngin kedo khanaka kendo anci nge ga lato bakaray me khagna ironin kande kharono itada ngani kella ram to kudan makanan kaso et puis diga mun na ma gobo am pa bando warare ni nanti olli hera kutu igoke bawri o khonne nyani ya reketi dangani tigella ganani igana kete kinyane akananyi horeganti ke khannende horeganta wurni iko yonkindi birambe kembrengi irawa kinyane kemballe ati igardu no kudangan kumino gasiko walla khenga nanti meni banen ci khakha dungeni dangani garo ninge kamma aka kumme iballi loyenga akama ikabal loyenga fuka galli dunge muru itada ngani oy manke yare ani mawtu kella dan to kudina kanan kaso et puis encore kuni ampa ba harenye ampa ba ministri nyani ada kuralle mu agri warare ni idan amutu nan kaso kento kudina sakete gari ministri hore ni melli adi kuralle mu o kuranta hokko ne kenga ati yakun keni jambe nye bawri kama kede bero ho swa agantati kaga mulani nyagundi mu kenjo menaka yo khati ko kedangani yo kuralle mu ko imanga horeke ati dangani keni mu kenye iti amma to akege ni serekebe wor ko nan dawti kani Umar Nu'man remeke kebe agara imbello sonon kitende dingranunga yo gara bane kitayro na hese ati tikempe ako santa duhen kandi da limni ada tirndi nan tanto ako ko ngadiga meke ko non kenta kento ati ko gedangani kengeni kanu atara ngana tanto surakanu da to ko ko kundunga ati ke to ni kenya ati ndi kenya ko na garangani tikempe atu nanti surakanu na paske adiga men dangaro surakanu na me ko mo mukunta ko ke khali han ko tenyani ati dabordu aka kunga kibi kono kay mese kati yakan kaseke andaga kona kada yakan kaseke we daga kono kasage katim pa bay nanti yakan kaseke geri hare kebe ko amatongu ko
jaran kasake gari harebe kinyan dimpa ba yama tongo ko gare nyani kigo heti kenga kai mera to mugu sasa akada ay metro mugu sasa izan akempe itada ngani kende ga menan koto kuma nan to ku du okiti durun nan jago kinye halere ken oranta kende berni ambugi danaga ken palle ga kebe de berni wa de berni atira ngani atiaka kun nyimeno magay go khore nyana ka kuma kam mo gani kemay go khore kaso on tenga ka duwa kam mo gani aka kun chokon tenga ka duwa kemay go khore aka garni do sere bane abaten gella ka so on tenga duwa kadanya bana baneng gella ka so on tenga duwa kadanya bana baneng parce que aka kun chokon tenga duwa kenyan ci aka keri yo dele kengen tamu nyai aka me so on tenga nan ci gora timmanto nyana kai kada nanya bana baneng kenke aka gana kitani ni kendi yo kenkendi igoni tuigoi nyo ka su gana kedi kempetu igo gora ko kherse ko santa tiki amba kutum maka ima muri maka ini dema iki banu de ke bane wa golle trendi ni maduna sugira la xam yo garanti ni dugu ya garan daga kati surakanwa atara ngana ti surakan ati suruku gal hala kebeli ikinyi rempanye idan iprenten ken konyanita nanti fokina golle ke deberia nkananga yonge kon la kunida lunguhe yo kay ganta solo na nyangem palle kemesran kembane ewa nketi gelli so tengi go khora ko nanya sere bane lo gana ketan ni kendi kenni kenni bawri ngemu kenya nanga yo ntamulla lo ay xanan kitaka agrekin ko surakan nyaali atara ngani andiga mo ngebo yo ngawalay du mutam ngani mbane yugu tamminti mbane windi ni nyaawa bimana anti do yugu tammina kwa waken kalay du utara igana da har tammo kenti jotini hari su gana brisidi medu ijotin tanta ke kane sakati nanti bane ndu ya gareketi kendi mo suri kendi game gaminga nketi da bane kan ken mi sonte ngen nanti tamuran taneni aywa ken ko izan angido kebe na ganna koya bawrun ke mukenya nga ka logo mo kanta on tamulla ken nankita maremu agara kenko anga sedne be sarakanu grabasu gilli harikat abu katia atintia khirse ke begeti tina togi bane maka kempilari barang arika hambagandi atolongo karsa sarkano ewa kenni sarkano yagareke anyagara ko sarkano danga nanti iwi khibaren kono iko kedangani sasa khobi wa alhala bigeni imi mo gonju kono do saru ka jangi nganjo pene interige ada sarkano khiru honkar ati sarkano ti tongu ngako nanda atinke ikene tunka nyagarenye bawri habani tunka nyugo nye arem menyani ke tunka nyaganne nyani kwa yo ati itoni abriza tu itoni Kenya itoni abriza tu aywa khomi di haba gajang nyani di haba naka Kenya ni idi keken to ke duro ampale me hinu kutenga halle mo gari min maslamu ndikendi sarkan giri atolongo abu katigo ati danga yagarki letini danga ndikenya kona kana ngadi bane kaso tenga kay khorako mare me go ndika hangeri katti soro tratana di khodoro ngene kebe kontruko komi ga ada hammanyani ko barama kabamma ade berenten ni timere amere mangeri ahata manu ngedi tigiti ho ngati no okay annan kitte bani yanna tigiti ka hanan kiti barende khagana gachanga serebe ganati ya gumaro nanga makaharo nanga ina Kenya na agemundei kwa Kenya ni asoro nganne nan to kodoro ni gonnati kondru ku meken nato nganne tigge mundu ho
atoni khotro aywa iga birse miri anga serne himbe surakano da ka halli pabaka kitenda na dampo na daga khelu doke anga serne himbe surakano da hera kuti serikano da hera kuti kenka khone nyinonga anga serne himbe kenka garaba sugilli bonterno de baran no ndante di jarinte nyani ka bonterno jeli hen no gondi surakano ga khari nan telengi anga serne himbe surakano da ni surakano da hanyi ada ka kinyanyi nyenga aywa ada hera kutakai gareke me yaringa surakania aka direne kudu men ga mogobe antini jarinta joginte nyani nyagali mo gosre yagar kemba tira mi kusanta simma nan tido surakano gari juye no kubenu deberi ay sangu kubenu ga dangido surakano na gayi gara bati gara ni sangu kun gondi ti tongu ike makeni i haram bure nyanci igedani parce que ara do tori maka kaya nga ke mogobe ke hiti igo nchuga keni ni sakati yakare maru muslima ko krendama ato adiya birsene medi hibe ganari ana hera kutu kenya maka tankrege sere kernidi tankrege tirenga karidi tankrege kutekebe kato iti oganato onkene ke bane osoro igusuri khoro benu godi ana hera kutu kunga izan digamento hukumma ona hay onkene itabane ya garanti dangana titiya kama kempeta ya anya ayari userti bane solo kaneti ta anto mana duku daha tanke geringa tulungu sarakania ga khari na bonteroni naga kana ke gumburni doke awake dampun doke awake takini doke awake serenyanto mini doke awa khurungo ngenne ke doke awaka hallono ke doke awake pelunu doke awatalan kharni do menaga mare ma to kundunyi anga sedne himbe ada hogabe sogonde nyi endi kutundi mewutu ya hare kere katti sarakano ati vraiment atanke me jirintenye yo atika ondaga kamundi kempalle ya hare ke kusanta khari itumbaru kubenu kanunga ati dangani ti kota nan to kan nondi ay kubenu gel kurandam kubenu gel eske ti kota nan to kan nondi ita dangani ita sudaga agan tatti saralamanu kumbo ontenyi karaygo aywa ikasege kamundi akenyi mesege adaga yagarake adagi gajanyira mullondi ni meren ko honolle imunga ari meren ko honolle dem imenga kempala buku kati sarakano gara ngari kengal haladi sarakano tada ngani timenin cigi agadaga na duro gajanyira mundu kullu sarakano tada ngani ati menin cigi agadaga ro gajanyira mundu gondo kullu atada ngani ida garo gajanyira mundi bawri inta mulla tora na sarakanu kita ni kitko biranta on nogondi parce que isoroku ima seriya yo kenya sabuni igaraga dugge mundi kundu yo kempalle ayanga kuma ga konnanti sorobucunwa ne khenten to ageri adini sereku menu ga sakka kemeke serendi tancege sarakanu da hera kutu kenchwa idan tampille sere kunyanguru ameri kita kempalle arikati sarakano ati sarakano danga ati anke ni goyi taka kumme sisetano ani debe dungonga wasano takai aka kumme sisetano ani aka kumme gusire ani debe dungonga wasano tai akawi nantara ngani anke ni yemme kebe alla ga khair lo serebenu khibarendi bimana ngulunchunu kafin tampinye kempalle ada sugu taygo sugu naro surakano bange na tsogu surakano asugu takira wakuno ati jamanu menimena nonga jaman pedde no menimena nonga gajanga no hondi gana birse medi sere gabe gadda gana ni ijiba khonto sere gabe gadda gana ike jiba khonto ntoko ha anke nya jamake do menaga antino ko jirinta dollunte anke nya jamake do menaga ko jirinta dollunte khobenga gilli angane senne me khobenga nay mulono anga nyinanda go korento mbay andi aro khaman kullen nogonde bawri angana garante angana haqqa angana hanqa anna duro goto ahal lankrim mekera mekesu anna sutrin qase kaman kullen yari
agana giri agana kute soro ku me ganari sigi iwatu no nanti kaman kullen an ko hendam pallencho ken ka ken ni nyanga kam mo na nyanke mbaki nyanyi yo ko yugo khore nyana bidan baga duguta yisu ge ki asuri ala sarakano kitellaga ara kiteke sumbu kempale sarakano taranga ati ngani le nantirni ni meni bane ni angara dara gaja nyira mukrondi ati ndikanya kono ndanga ni ntin joro kun chokon tentia ati bawru kun surwayi ya guntiya ayille holla ko gardien ko khille ati indi nyingira ka tirni ngayle na ka tirni meni bane ci khaga sigi na tungani gon choro ngaray garin ke kam kompen no gondi nkan no gondi mpale ke na nyimadu nga kadangani iti maga bego ko mo deberi ati bawri ampa ba faru nyani ampa ba khay faru nyani et puis nan kaso oku gana yirni ka ken gondi dungi murun to kuri non naka sakati khadi ministre nu nyim manken ni de inaka ati dangani ati nchimme maga aka ke hiya ta khamula ni njamba bawri pour que daga ko mukeke kerne mo be kempala tisura kanu danga tisura kanu naga gardun ko ha ana hera kuti khay kempala ti tumbaruku dangani tumbaruku ga kafi di kawad ga beke ya getitana i gardin ko way mankutu ati dan tumbaruku dangani ati honka wanyani ya hibe kaitike kemballe atiri mekati surakania ati surakanu ati tongo ati sasa hinu mbange hinu benu mo kontengeni andangani ati nkibaren kutenga su konanda ati nkeni urumu itali tunkanyugo kinga ati atakhile itala to nurumu yo mo gra ko mo be urumu ke ido greki nuku nyimini greki tunkanyugo hore kay kengeni afridono yo khawrumu tunkanyugo ke kibare andangi ado greki ke soron naga ati harni kendiga me konada ati ke to ihaba to nyani hardo kenya no romu tunkani woke eke metoni ibrizato wati garan kase kebe agaraga khibara ke kenyandi igri garan kase kebe hanka agaraga khibara ke kenyandi ati kenya garan kase kenya to ni dawahi ati mamani ihaba ke mani ayan daga khibara ke ko tunkani woke da ati aga daga na khibara ke ko sikka suntiri wa hera kutunu fuke iragangin kerni mobe atankin kanyangir khibare goko nanti andin kiran daga do mengani anyangir khibare goko gelli ngana dungi ngada ngana dam battenga ngara kunanda nanti kunduga mahti diga mu wagan kawakonni atika imama ke akarka khibare ke kinyandi habay kundu sikka suntedi iwari ni khadi episake khadi akural le mu benu geri anda hera kuti suwa isukara sakati akura nyimman ka hore ke worke ngani ministry ke kenkara ewa gana khibara ke mugu awaddi kay et puis mama ke awa hera sunyana pour que ira garini et puis gajangi nyimma ga tallampu wi kiran ga bawru khonna ko ngido aro menaka mata sababu hore nyuko ha kite dankenye yo atingere suro be nyanga ndangani nkamur nam ma kana kenchiro menyin kada surakanu gere kem mugu surakanu nyaali siri surakani tada ngani ati kunata Allah ati toran tankitana nangiri sere bangenga ni to biranta kunde yo kaywa digambane ikhawatir ni digambane eske andaga diki battenga agar ni isara na kudi debedun ko kuwara kenchu nenta utu banta sunon tikenga ba atada ngani ati kenchu nenti utu ya surakanu kunada na laidu mutada kempalati surakanu danga ati surakanu sina gajang mbuge ina sage do mengani ina dagi debenga parce que suraka nugeri an xaw yin xawar ko kuro kun kural mu kun dugacha adi militaire no mais akelli wore ina ga ku ka ya ga ke daga nani ama wuta xanne ma bawru sinya dal ya ga ati bo sasa andu kural mu kuna sage gajang na buge suraka nu ta dangani ati tonguwa gare na hante ati iki haba ani Umar ibn Nu'man atadiri nantili ampa bagacha bisababu nyendo gajan ke batina bawri grek ni kutunga ni go ken afridono imuso goro goni no nga arabu nu ngedi denge katia surakan ni minu arabu ni me khome
ag hige da nyana dangi ko arabu no ngera debul la xamu ni ngera yokunu ben kitay ga ni dengene katti greki bangeki am baba soro nyan daga xeni saketi yoku valeur da xore go e sikoke kenga no ondi ida soron ka bonondi yonkinga ya okuri men kenyi na lay am baba gacha ya reke ta dangani ati ken xibare wa ho ci ken xibare ni iko ito akuma kebedi wa ho ko nekendi ati bawri xibare mi biga sigi e fردون di ke haba ke xonna ko sugule ngari do menaga ati bawri ti salle gwani maka nyakan kota gwani maka wati ni kenna ngani ti kanu nyakan kota kanu challe o kambu kompon challe ewa ken kompu ke salle asine ngana sine su wa menyini tunkanyugo nyani menyini na ngiri karanchwa ilo tunkanyugo lemmu ndo banna lemmu ndo naburu khora lemmu sor khora lemmu igana menyi wabito nyeri nyana sange ken gondi feti ke yo kembito ku nyeri ikasange ke de berni nyakaru benu ga presenter ni kenni tunkanyugo le nyakaru ado banna khoru le nyakaru ike men kawa presenter khibare kedi yo khabirambe be jangi ngari kedi haba naga anya ko khonna huma I haba di kaba nanti kenta daga na khibar sangarake ewa kha kenta yigeri ki kaba nanti makari gere ki tunga ni ko ke ngena afridona are nyagare akem presenter atewe nyagake le nyagare ke to nanti sofiyatu yigeri sangarake ira nyagake de beri da bitutu minyano bitanyorundin kota soron chankal ewa Sofia akenta ko ikita nanti ke gana mulla nan chage kati kara ti kenta daga na ko yigeri mo be ina mulla daga jinkille ewa ina mulla daga jinkille ne ida bato yugo no gemondi pour que ida ga ikunga sette ke ngai ga mulla daga ro jinkille ke ewa iga daga birambe hangen kusanta giri ni to jiki kama an kore go giri hangen ke ga giri hangen to ko hure ke illan kupana bambu seno atoko hillak hure ke illan kupana mara kutunga nyana hure ke kusanti killengara bawre hanke ke ga kamana bambu se ke girndi jike kama kenya sababu wa hure ndi killengara bari ni wanna sora nuka hure nyuwa idaga wore kenno kwa kenga gilliti jaziratul kafur bangenga ewa komo karagi sere wake no gondi ido yigaja nyoku do yiku gabe kananu yimaga agi maga hure ke no gondi ewa suruku kusanta to ke ngal haladi e kusanta junta ngori kama ika junta ngori kama kita ida hera kutia ho geni maga hure ke no gondi la kenchu ida yigonu keri ida yaharuku yogo nono ngone iri kullata iri yaharuku yogo nurata bawri nabur khore ngabe nyina igari yaharuku roga iri naburku ida rekati ku ewa igira ngiri suru kutuku benu gato iri kunkeri nabur kutuku ira kungutu yaharuku yogo nono ngone ira yaharu dandanto ira kuntu bandi bakiri parce que kenni tanagate kuma yagare tumbare yagadne kenni ko 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 tanagate yagare tanagate yagare ndi afrodono de yagare ngati ewa kembale ati haba ile kun tanagate yaganuku ara yaganu tammi subandi bakki ewa gra yagaru kutammi subandi bakki kutekebe gato takande akan kawi takande no mokobe akenyi megera tamu kebe sugandi dudang tunganyugo ki akenyi megera tamu kebe sugandi dudanga tunganyugo afridun akelle ara nyagara kenya ni sofiyatu ewa ayille soro karagi bakka kunta mudi na karago ke sogi di mara karago bane ke aken kay katam babay araken kay katam babay Sofia kapakun kamana
afrini tumbango ay benga katam bay adu kadu gari yo ken tumbare ani basi hikenya nandalla ken tumbare an kapa aha be ke tumbarunga komo kusikido tandune tumbare kebe agari no mutada ngani agara do makenu sara dangani ado yahanne nuzhatul zaman ado dawul makan ken tumbare hagar ken cara habada me akin to akun min to nan tike tumbare ke gir kuwa anda tumbare ke de katti i ha bay tumbare ke kite mo gonne kundo ay to ya garke ha kamana kusukuna da me ti i ha bada sofiya warakate a ha bay aywa sine nyilla krenga ince dalla efruduni makhbari kita aywa ikun ciro kube nuga daga wani serebe gaba take daga nan ngalle mun da mene ikun ciro kube nuga daga feti ke nyaga ke imi khbare kita yo ka sofiyatu habara letra go sana warakati ke habai na khbare intrindi tiar baka ndu ko redo letra ke logondi aro logondi diga mukati habai nanti anya sababu wa igri hurul laga aywa isoro daga khediya wa kajang ire menga mere su kajang nga declare di do menaka bawru sere bani makete hibe garne khibaren kenya ndiya nanti ke watadi anga makem bugandi ya renga anna magasi manantangi nke ya gunde ni tunkanyu gundo menaka yugella gana ni sirme min hore hakke gana bulle ya renga kebe gana bugadi antanju tikinga de beni ike mi ile soron grindiri na soron trindi ido tumbare ki garaga na kube ay sofia ke agaraga dingira kebe mara muslima ukraina ma ujina wurondo go bana xisanga na tiyere Allah gana xanu tatana ona de men masala ngana ko tanga aro terenkesre Allah gana hinno famen non dini wassalamu alaikum warahmatullah